Kap mo Ginoo, nagatabang sa kalisdanan ko, bisag mapakyas ko, gipabarog ako nimo sa hikap mo Ginoo. Once again. Sa jutang hikap mo Ginoo, nagatabang sa kalisdanan ko, bisag mapakyas ko, gipabarog ako nimo sa jutang hikap mo Ginoo, bisag mapakyas ko, gipabarog ako nimo sa jutang hikap mo Ginoo, sa jutang hikap mo Ginoo. Praise God, hallelujah. Ang mga pag-apo akong ihatag sa tong Pastor Jimmy. Labing malahan kamanan sa libaon ng Diyos na ang Praise God. sa langit imo ang dungog himaya pagdai pagpasalamat ang imong gingalian kayumtan ang Kristo imong pabulutan matuman sa langit sa naong sa kalibutan diin murasa sa kapunon kanimo pasalamat kami nga sa gihapon bisan man sa mga pagbaho uli siyang panitaw na nagtutulog na sa mga oras ng kaso na magasipay na kanimo sa Espiritu kamatunan. Salamat o Diyos ikaw na natulog ka na ng Espiritu imo kami natito mo sa kalipay ang sa pagpatay ka hindi ka po na ang susyan ang sa kaso iman mo ang mga bagay na tama sa pagpapay tuloy ka rin ang panalagan ka rin mo ang patayan sa sinungalang pagpapay sa pagpapay. Salamat Lord at naging ikaw ang uban ang langit ka lang sa Espiritu ng langit na ang iyong kalang Espiritu ang iyong kalang sa sa balaan ng kamahal pangalan ng Jesus sa Kristo. Yung bugtong kailangan akong Ginoo sa luwas. Praise God. Natay special. Kinsa to'y ganahan nga mo awit alang sa pagdayeg sa tumbong nga Dios. Akong gihatag kaniyang panahon. Niining adlaw nga matahong alang sa pagkaigtang mag-aawit ang tanan sa patay sa ngalan niya. Daygunta si Jesus nga maoy manluluwas na imayaw na ngalan niya simbahon ta siya pasidunggan awitan ta ang mahal nga ngalan niya kay matuod siya nga harita maluluwas sa tanan. Daygunta si Jesus nga maoy maluluwas na himayaw na ngalan niya ug simbahon ta siya ang matuod nga
Dai kunta si Jesus nga mao'y manluluwas ta. Himayaw na ngalan niya ug simbahon ta siya. Dai kunta si Jesus nga mao'y manluluwas ta. Himayaw na ngalan niya ug simbahon ta siya. Himayaw na ngalan niya ug simbahon ta siya. Okay. Nindot kayo mga mensahe sa awit. Kung kinsa pa'y gitandog sa Dios, atong paimos na itong kinabuhi, samtang buhi pa kita. Kaya nga no, dito sa langyaw kanasuran, naapok ng mga tao, pero atong pasalamatan, din sa ato sa Pilipinas, gimahal tag gipangga sa Ginoo. Praise God, hallelujah. So, taupan. So, uwarado, hallelujah. Kapakasindag eh. Samtang nadili pa ang pulong sa Dios, hallelujah. Atong abiton, bubuy ako sa tihok mo ito. Bubuy ko sa tihog mo, Ginoo, sa panahon nga gamiton mo ko. Ikaw naman ang Diyos, nagikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Tungod sa dihog mo, nakadahog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalang puso na ko. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Sa panahon na gamiton mo ako, ikaw lamang ang Diyos, nagikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Tungod sa tihog mo, nakadaog ako. Tungod sa tihog mo, nakalabang ako. Tungod sa tihog mo, nagmalang puso na ko. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Tungod sa tihog mo, nakadaog ako. Tungod sa tihog mo, nakalabang ako. Tungod sa tihog mo, nagmalang puso na ko. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa tihog mo, Ginoo. Praise the Lord. Oh, Pastor, imo na ko na.
Praise the Lord, mayong hapon ka na tanan. O gihangyo na ko tanan sa pagtindo. Praise the Lord. Suntang atong basahon ang balaang kasulatan, atong irespeto ang Dios, pinaagi sa iyang mga pulong. Gabisan tuod, wala siya sa personal nga itong nakita, apan nagpabili ng iyang pulong o insulti, ngani kanato nga ato ang ginatabundan, aron kita, mahimong tama at tubangan sa Dios. Bago ta magabasa, magampota, kanimo labing balaan gamhanan sa limbahon nga Dios nagasampit kami, ug ingon man nagapangamuyo ngani kahaponon ubani kami, ug ang imong balang espiritu magatudlo kanamo sa mga pulong nga naghatag kinabuhi. Ablihi ang among salabutan ang mutukib ang kasulatan, ug iasoy kanamo ang imong kabubuton subay sa mga pulong nga naghatag kinabuhi, aron kami mahimong takos sa mga tubangan nga makasimba kanimo, ug magadawat ingon nga imong anak ng katapusang panahon. Salamat din tanan ug dalay gud kang imong balang espiritu kung ipangamuyo nga magiguban ka namong espiritu sa kalinaw kung magpagigdait kan kanimo akong gihangyo nga magauban pinagi sa balang nga mahal pangalan nga mao si Jesus nga Nazareno mao ang Kristo imong bugtong pinanganak akong inyong Dios minaluwas. Amen. Pabiling tas pagtindo atong hisgutan na igsuon paano makasulod sa gingharian sa langit. Tungod kay tanang relihiyon nagaangkon nga mosulod sa gingharian sa langit or makasulod. So niining kahaponon dili nato langanon ato sarili ug dili pud nato ilaron ato kagalingon sa guni-guni nga panghunahuna nga muingon natang kabahin ta sa gingharian sa Dios ubang anak ta sa Dios nga walay igong kapasikaran. No? Ato basahon ang 7. Praise the Lord. Na mabasa na to sa 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako ni anang adlawa, Ginoo, dili ba nagahimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nagahimog mga dagkong mga milagro tungod sa imong ngalan, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igaila, pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Ang Dios magapanalangin sa pulong magningkuta. Praise the Lord. Usbon ko maayong hapon ka natong tanan. No, salamat sa Ginoo nga sa gihapon kita adunay kasibot o kalipay nga gibutang sa Dios sa tunga-una kasing-kasing nga mapadayonon nga maminaw sa pulong sa Dios. Maigsuon kapoy ang pagpanghagbas, kapoy ang pagpugas, pero importanteng bagay, apan mas importante kung ang Dios imong simbahon ug imong ilhon sa imong kinabuhi nga sa Dios nimo. No? Wala ta moabot sa kalibutan sa atong kagalingong tinguha. Wala ta moabot sa kalibutan nga kita ang nagplano, kundili ang Dios mo'y nagplano nga ipadala ta sa kalibutan. Ang dakong pangutana, unsa kay tumong og tuyo sa Dios ngano nga iyatang ipadala sa kalibutan? No? Og imong tan-awon ang Biblia, dunay ginatawag taong mga laglagunon, taong nga kabahin sa linaw nga kalayo sumala sa Biblia, taong ibutang sa impyerno. Ang tanang mo kini, igatugot lang ba sa Dios nga ang tao may impyerno? Ang tubag dili, because ang Dios gugma. No? Wala siya nga, ang Dios gugma, kay gugma man ang Dios, iyang gihimo ang tanan. Aron lang ang tao makaabli siya sa labutan ug masayod sa kabubuton sa Dios. Manang uli-uli mo ang Genesis 1 verse 26, ingon siya, buhaton na to ang tao sama sa tundagway, ingon nga parihas na to. So dili reason nga ang tao buhaton sa Dios aron naglagon. Apan ang problema sa diyang misulod ang dautan sa taliwala sa katawhan na tao ang taong naglagunon. No? Unang-unang nga tao nga naglagunon nga itong makita mo sa Cain. Praise the Lord. Si Cain o sa kataong nahimugso gikan sa sala. So, atong makita nga si Cain ayaw kalimot misanay. Misanay siya o siyang pagsanay
o hinungdan ng kalibutan gipalunupan sa Dios tungod sa pagkadautan sumala sa book of Genesis. Gilunupan mo ingon na wa siguro ilunok na hitabo sa unang panahon. Musaka ka nimong Torah, musugod ka sa dili, kakita ka magtaklubos ka mukiran. Tama, kita ka mga kinason. Tungod kay kana maong resulta sa lunok nga naganap sa unang panahon. Walay kinason gikas dagat musaka ng Torah, di ba? Hindi po yung dala po sa mga hapon, dili ni aring hapon sa Pilipinas, aron mga hakot o kinason ibutang bukid. Ni ari sila aron ilang ang kuno ng Pilipinas, o ilang ibutang ang ilang proyekto, o giplano ng mahimong ila, pero niabot ang time na napabalik sila silang nason. So, dili reason nga ang mga taklubo o mga kinason mo makita, mga tipay sa kabukiran, maigsoon, resulta ka na sa lunok na nagadap sa unang panahon. Kung ato po sa science, atong makita nga ang Saudi Arabia, nga anong ginatawag nga kanang Iran, nga anong naay mga dagkong disyerto, nga dunay mga uwim nga ilang nakuha, bisan sa kadagatan, tungod ka na sa resulta sa lunok sa unang panahon. Matod pa sa science, ang oil, gikan sa mga mananap nga napaon sa yuta o ang ilang kahimtang mo ito nag-cause o akrudo nga gihimo karon sa Pilipinas, sa mga naso. So now, atong makita nga giaprobahan sa Dios o gipamatud-an, pinaagi kinayahan nga ang tanan naganap gayon. So now, unsay hinungdan nga ang lunok naganap tungod sa sala sa tao, tungod sa pagkamasupilon sa tao, tungod sa pagkabasinupakon sa tao. But remember, o hinumdumi, sa wala pa kini panunubi, ang Diyos nagmanifesto sa iyang gugma, nag-express sa iyang gugma, iyang ipakita ang iyang gugma sa tao. Ningon siya na buhat kag arka sa kawing guber, buhat ta kini ikaw kang pamilya maluwas. Then, sa diyang gihimo ni Noah ang arka, ginawali ni Noah nga dunay lunok mo abot. 120 years ang pailog sa pagbuhat sa arka, aron ang tao mawalihan, pinaagi sa kinayahan sa arka, mawalihan nga dunay lunok, tungod kang arka, dili gitagana para sa kalayo, kung dili gitagana para sa dakong tubig kumaabot. No? So, ang mga tao mag-recognize kung unsa ang nungdan nga gihimo ni Noah ang arka, tungod kay gihimo ni Noah ang arka para sa lunok ni Noah, dunay lunok moabot ug ang Dios misulti kanako. Apan ang problema, ang tao dili mituo. No? So atong makita nga ang Dios gugma. Hantod nining adlaw ang Dios gugma para kanato. Kung hatagan nato pili ang Dios. Dahil kung di nato hatagan si pili, dili siya gugma para kanimo. Ngano, dili man makakapagawa siya siyang gugma diyan nimo, kay ang tanan yang gi-offer para sa tao imo mang gisalipdan. Imo gisalikway. Ang tanan nga yang gi-offer, ang tanan nga iyang gipasalig, iyahan ang buhaton basta ikaw musatmit sa imong kaugalingon nga niya, ingon nga tao nga magsisimba nga niya. See? Praise the Lord. So now, how about unsa man may tungod sa atong kahimtang ng buto ng mga missile sa laing nasod, no? Ng buto na sa nuklear, ning mahal ron ang krudo, ang ubang sakyanan o namanagan, tungod kay walay mga budget sa krudo, isa gatos na ang krudo, 105, no? Ang gasolina mahal na, ang mga palaliton mahal na. Unsa na siya? Cost na sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios ingon siya, magagubat ang nasod ug nasod. Igsuon sa igsuon. Muslim to Muslim nagagira na. Tama, di na dapat sila mag-away. Dili na dapat mag-away ang Islam to Islam. Pero because ang Biblia nagkanayon, nag-ingon ang Biblia, tungkol kay ang Biblia yun, igsuon sa igsuon, religion batok religion. No? Kaliwat inahan batok sa anak, amahan batok sa anak, igsuon batok igsuon, kanang tanan naganap na. No? Sinugdanan ka na sa nakita nato sa saad sa Dios. Pero dili ta mo hadlukon na ng bahina. Kay musugutag sa dili, bisan paghadlukon ta, wala ang Dios magasulti aron mahadlok ta. Wala tao nga na-rapture, walay tao nga ma-rapture, walay tao nga naluwas kay nahadlok. Dili mo sugot ang Dios niya nang alagaron mo siya kay nahadlok ka sa lunok. Aw linog, nahadlok ka sa buto, nahadlok ka sa kamatay, wala. Ang ipangandoy sa Dios, higugmaon siya nga walay igong hinungdan. Walay igong kapasikaran na nangalagad ka, tungod kay nahadlok. Nangalagad ka, kay imo siya giilang nga Dios siya o dapat alagaron. No, dili kay hadlok ka sa nuklear, hadlok ka sa buba, dili na reason. Kauban na sa mga babae nga gipangasawa. Nangasawa kay dato, nisugot kay dato. O gawa ba ito pobre, sa ato pa di mo sugot. Di ba? Mao nang ang tinuod na gugma, mapobre na siya madato,
baliktad man iyang naong basta higugma ka, makiglaban ka. No? Muna ang tinod maingon ng Biblia, kung nahigugma mo na ko, bantayan niyo kung pulong pag-amping, pagtuman mo ni ini. Bantayan ang pulong, suguta. Bantayan ang pulong, pagtuman. No? Muna may sundin sa itong isgutan, habang sa itong panahon, umaabot naman gining Third World War. Sa tuwang kalibutan, World War. Samtang dili pa maganap ka na, dunay saad ang Dios nga rapture. Dunay saad nga lalim. Pero, unsa may remedy o paagi nga ang Dios makaambita sa iyang saad. No, marapture tagkabahin ta. Kung ay mong balikan ang Mateo 28, bago ta ni ipadayon ng igsoon, sa Mateo City 21, atong balikan ang tanaw na to ang Mateo 28 to 16. Ingon siya sa napulog usa ka mga tinun-an. No? Ang napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa bukid sa Galilea. Ang ingon niya, og ang napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa bukid sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya. Apan dihay mga nagduha-duha, mo mga saksi. No, dili mo simba kini sa kalanganin. Pero dinhi gisimba siya na ba? Pero ang uban di mo simba kini Jesus kay alanganin. Bisan pa man tinuod sa mga sa panahon sa apostoles, alanganin silang gisimba. Nagduha-duha pero ni simba pero alanganin. No? Ayaw kalimot kung walay lang simbahon kundi ang Dios lang. Ang Dios usa lang, ug gawas niya wala na lain nga Dios. Og ang Dios mao lay simbahan. No? Pero nining pagsimba, ayaw kalimot nga usa natong makita nga ang gulo nga si Kristo mao gyud ang Dios, nga ang Dios nagmanifest niya sa lawas nga mao si Jesus. No? Mo na nga maigsoon wala gyud Dios nga gipanganak. No? Mo nang pagtulunan sa Katoliko dako kay question mark. Ako di ko nanaot ha. Usa lang ka question mark og yana. Asay una ang tao ug ang Dios? Kamo asay una? Bisan kitang mga lumad, asay una ang tao ang Dios? Dios. Kisay nagbuhat sa tao. Pero nga nung ipanganak man ang Dios ni Maria. Dako kay problema na, di na pwede panganak ang Dios. Ha? Di pwede panganak. No? Ang Dios dili gyud pwede ipanganak. Kaya ang Dios di gyud mo puyo og hugaw nga lugar. Because ang Dios balaan sa mga balaan. No? Mo nang si Maria inahan sa Dios, dako kayong problema. Di gina mahitabo. Paano ka mahimong inahan? Magmama ka sa imuhang sa tao. Sa ato pa ang Diyos, magmama na sa tao. Dako ng problema, dili yun. Si Jesus Christ, tao nga himpit o dili Diyos. No? O ang Diyos, nagapuyo sa sulod niya. So dili ang Diyos mo ipanganak, si Jesus ang ipanganak. No? Mauna dakong problema. So na, dini sa atong bersikulo itong ibasa, doon na tayo dapat maanggol makita. Doon na statement diri sa iya nagdoda og ni duol si Ginoong Hesus ngadto kanila. Matud pa niya ingon siya og diha ang siya og ilang gisimba siya apan dihay mga nagduda 18. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Sa ato pa dunay process bago niya naangkon ang kagamhanan sa langit ug sa yuta. Tama? Kay kung ingon pagpagahimugso niya na iyahan ang naangkon ang katungdanan sa pagkadiyos sa langit o sa yuta o siya pa ang Diyos na ipanganak, dili na niya maangkon. Dapat dili magamit ang term nga akong naangkon, ako gihatag ang tanang kagam. Dunay naghatag o dunay gihatagan. No? So na, matod pa niya, ingon siya, langit o yuta, busa paglakaw kamo o himuan yung tinunan ang tanang kanasuran. Himuong tinunan. Kinsa ta ba himuong tinunan? No? Paglakaw kamo ug himuan yung tinunan ang tanang kanasuran. Kinsa sa mga apostoles. Dapat mahimutang mga tinunan sa mga apostoles sa pagsimba sa Dios o pag-ilakin sa Dios o sa rules o protocol nga gikan sa Dios nga gitudlo. Unsa ingon niya? Tinunan ang tanang kanasuran. Ha? Insa ang tanang lakaw ka mo, himuan yung tinunan ang tanang kanasuran.
sa pagpabautismo kanila sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Dunay tulo ka titulo ang hisgutan, dili pangalan. Titulo, ang unang titulo, ningon siya, bautismo ni sa pangalan sa titulo. Ayaw kalimot nga ang Amahan, dili pangalan. Tama? Ang Amahan titulo sa usa ka tawo, kung taong hisgutan, lalaki, nakaangkon og anak, gitawag siya Amahan. Dili sa tawag kong Amahan kung si anak. Tama? Gitawag po og anak kay naa si Amahan. And then, Holy Ghost. So now, pero ang ipabautismo, dili Amahan, Anak, Espiritu Santo, kundi lang ipabautismo, pangalan sa titulo. Ingon lang siya, matod pa niya ingon siya. Ingon siya sa Espiritu Santo, dayon sa, ingon siya dili, 20. O magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo, ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, niining mo ang bersikulo nga itong ibasa, ang ato ang dapat makitaan nga mahimot ang tama sa pagpangalaga o tama sa pagtuo nga dunay kasiguruhan nga may kaluwasan kinahanglan makatapta sa pagtulunan sa mga apostoles. No? Kay kung dili ta makatap sa ilang pagtulunan, dili ta mahimong akseptado at tubangan sa Dios. Tama? Tungod kay sila ang hinungdan nga nakaambit ang kalibutan sa kaluwasan, nagkakailap ang mensahe sa tibuok kalibutan sa pangalan ni Kristo, sa diyang si Kristo gilansang sa krus sa Kalbaryo, o wala nawata sa Israel bilang Misaya nga maong Kristo, gilansang nila sa krus, mo hinungdan ang iyang kamatayon na himong panalangin kanatong mga hinti. Ngano? Tungod kay ang panalangin na para kanila ilang isalikway o ang Diyos nakakitag kahigayunan nga ang mensahe dadon sa mga hintil o gidala pinaagi sa mga apostoles o propeta. Amen. See? So ang atong pagtulunan dili mag-base sa ato ang panahon karon. Dili ta pwede mag-base sa pagtulunan kaluwasan o rapture o kinabuhindayon sa atong relihiyon karon. Mormons, Alliance, Presbyterian, Katoliko, Saksi ni Jehovah Baptist, unsa klaseng relihiyon sa kalibutan nga iya sa tao nga misubaw sa itong panahon, dili ta pwede mag-base kung dili mag-base kita sa pagtulunan sa mga apostoles nga iya ni Kristo. Pagtanang ano, tungod kang order, panglakaw ka mo, himuan yung tinunan ng tanang kanasuran. O, bautismo sila sa pangalan sa Bansa, Anak, sa Espiritu Santo. O, tuloy sa pagtuman sa tanan nga ako gisugok kaninyo. O tanawa, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So hangtod nga dili pa moabot ang Third World War, matapos kining kalibutan na, ang doktrina sa mga apostoles aprobado pa tubangan sa Dios. Samtang nagapadayon kapagpanawag ang Dios, nagapanawag si Kristo sa mga pinili, ngayong ipagkamatian sa krus sa Kalbaryo, nagalihog pa ang presensya sa pagka-apostol sa atong panahon. No mo na maigsoon nga nagawali ta wa ta magdag relihiyon sa atong panahon, nagdala tag relihiyon ang relihiyon ni Kristo o si Kristo nga mao ang atong pagtutinunan, ang atong pagtulunan diya kang Kristo tungod kay diya lang ka Kristo ang kaluwasan, diya lang ka Kristo ang kinabuhi. Mao na mo balik ta sa Mateo 7:21 sa ingon niya, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasunod sa gingarian sa langit. Kisa gitawag si Ginoong Hesus siya ang iyang isubmit ang iyang sarili. Dili ang tanan nagatawag kanako. Wala maingon nga dili ang tanan magtawag sa Ginoo. Kundi ningon siya, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasunod sa gingarian sa langit. No? Sa ato pa sa iyang panahon, bago pa siya mikayab, iyang isultidaan ang mahitabo. No, mahitabo nga sa iya pagpalakbay sa mga tinunan, dili ang tanan nga naggamit sa pangalan Ginoo sama sa nagkalilaing relihiyon sa kalibutan, gamit ang pangalan ni Kristo, gamit ang pangalan sa Ginoo, pero iyang giingnan, dili ang tanan nagtawag makasulod sa gingarian sa langit. Gingarian na, wala maghisgot og langit, lahi ang langit, lahi ang gingarian. No? Ang ingon nito gingharian, dili palangdaan, mahibalo na ta nga makasulod ta sa gingharian. No? Ayaw kalimot nga niya ta sa ilalom sa silong sa langit. Tama? Amen. Silinis na ta sa silong sa langit. Pero,
mahimo nga kita wala makasulod sa gingarian sa langit. Ha? Ngano? Tungod din siya, dili ang tanan nagtawag ka na ako Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Unang sulod ang gingarian sa langit. Unsa nga rules and protocol. Kagamhanan o pagbulutan nga langit doon. No? Ni atas sa silong sa langit apan ang Dios nagpakanaog siya nga langit tong kabubuton. Langit tong kagamhanan, langit tong patakaran. Kisay gusto mo pasulod ya. No? Unsa na pagsulod ya? Basahon na to sa boss, ingon siya, dili ang tanan makasulod sa kun dili itudluan ta because God is love. Katong nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So samtang buhi pa ta mga igsoon, kung ang rules o patakaran sa langit ng patakaran sa langit pinaagi sa pangalan ni Lord Jesus Christ atong i-aplikar bisan pag nangumata nang hagbas na pubrita pero nagpasilong ta sa langit ng kagamhanan. Ha? Mao na ko ng babae magawali wala na magpasilong. Tama? Ang Biblia nag-ingon ang patakaran dili ko mutugot ng babae magawali sunod sa iglesia ni magamandok kundi magpakahilong. Kinsa na patakaran? Dili na patakaran ako. Dili na patakaran ni Pablo. Patakaran na sa langit ng patakaran. Patakaran na sa Dios. No? Kung atong gusto masimba ang Dios, atong sensimbahang pinaagi sa Espiritu, kamatuuran. Ang Espiritu kamatuuran mo ang pulong ni Kristo. Ingon si Kristo, kining akong pulong Espiritu. O ako ang kamatuuran. Ingon siya, ako ang dalan, kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadtot sa amahan, gawas ko pinaagi kaniya. Di ba? Muna may igsoon nga sa atong pagpangalagad, doon na tayo ginatudlo, ginasturya unsay dapat buhaton sa atong ginatawag panagtigom. No? Like example, nagatigom ta. Karon, kung ang atong magwawali babae, o tanaw na itong Biblia, usata nga di makasunod sa kingarian sa langit. Walang kamusunod sa kingarian sa langit. Unsang kingarian? Patakaran. Ang gingharian, patakaran o kabugbulutan. Ang pagutan na karon, kinsa sa una, sa wala pa makambyui si Duterte bilang presidente, kinsa gingharian ng Pilipinas. Kinsa naggunit sa rule sa Pilipinas? Si Duterte mo nang ang war against drug. Tama? Bisag na, kanang gitawag paglingkod, pagbulot ang gagamanan sa pagka-presidente, naa siya dito sa Malacanang. Pero tungod sa rules o patakaran sa ginatawag nga patakaran sa presidente nga kinahanglan war against drug, no? So samtang nagalakaw ka sa Pilipinas, imong gihatagan og balyo, imong gitagaagbili, isa imong gitagaagbili, imong gitagaagbili ang tingog sa usa ka presidente ug nagpasilong ka sa patakaran. Tama? So, kaya nagpasilong ka patakaran, bisag asa ka dapit sa Pilipinas, gawas nun ka, di ka mahadlok og pulis, di ka mahadlok og kampo, di ka mahadlok og bisag kinsa sibilyan, di ka mahadlok og kinsa nga sa paggobyerno, bisag pag si Duterte mo atubang, dili ka mahadlok kanuman, nagpasilong ka sa Pilipinas nga patakaran. No? Kita ka mga igsoon ng Biblia, langit akong trono, yuta mo iyang tumbana. Tungod kang Diyos nagakasaka kanaog sa kalibutan. Mo nang iyang gusto nga ang tao magpasilong sa langit ng patakaran. Magpasilong sa langit ng katungdanan. Apan ang problema, ngano nga ang kalibutan dunay dakong kagulyan. Asa nagsukat? Gikan sa mga mini nga magwawali sa kalibutan, mini nga nagpasiogda, ang gubat nagsukat kini sa mini nga nagpasiogda, mini nga pagtuo. Why? O ngano? Tungod kay kung ang tao misunod pa lang sa kabubuton sa Dios, walay gubat maganap sa kalibutan. Because ang ipairal sa Dios, higugma ang imong silingan, higugma ang imong isikataw, higugma ang imong kaaway, higugma ang imong wala may igsoon nga, wala gubat may tabo, walay ilog o yuta, walay paminta sa may sikatao, magkakita kasi may igsoon nga tanaw lisod, niya naka, makatunol ka, bisag tunol ka kilong bugas, pagkatanangan man, na ang Espiritu sa Diyos sa tuwa. No? Praise the Lord.
Apan nga nung dunay gubat, tungod sa salapi, tungod sa sariling interes, tungod kay wa magbantay sa pero ang pangutana, naba sila Ginoo, naa sila Ginoong giila, doon na sila mga magwawali. Apan asa sila nabilong? Nabilong sa Mateo 7, versikulo 20, asiti versikulo 15. Hinahanglan, magabantay kamo sa mga minik nga propeta, muanha kaninyo nga maga saput sa pagkakarnero, apan di ay sulod nila mga lobo o manunukog. O niya, mailan niyo sila, pinaagi silang mga buhat. No? Kasagaran nagtukod og reliyon nga dato. Di ba tinood? Ang mayroon wala na. Ang wala mayroon na. Ang mga founder nga nagsugod, igo-igo lang na kaniadto, pero sa dugay panahon nga daghan na siya congregation, daghan na siya mga dispulo, mga magwawali, na dato ang iyang mga pastor, mga pobre, pati congregation. Ang congregation mayingon kag 5,000 o 1 million kabuk iyang membro, nakaila sa iya ha, pero siya wa kaila siyang membro. Di ba tinuod? Ngano? Because of minik nga magwawali. Ha? Usaw na pag-ila sa minik? Ilaron ang tao gamit ang ngalan ni Kristo. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga buhat, mga bunga. Mo na mingunin, naatay amutan, mo plates ta giyuta, kiniluti sa simbahan. Asa pa dong? Sa iyang organisasyon. Tama? Paguman, maayong dagan sa sistema, ang babae, pwede na mo bugbuhok, pwede na mang lipstick. Ano man, hadlok pagpanghawa ang membro. Kang iyang tuyo, dili kaluwasan pangwarta. Nagpa-eskwela o Bible school, walay Bible school sa Biblia. Nag-ingon ba, abulahan ang magbasa, magpatalingog ug mutuman. Pagbasa, pero ayaw pagbasa aron mapastor ka. Kay ang pagkapastor is gasa. Gasa ha, dili na siya nagbasa ka aron ka mapastor, kundi dili gasa. Pero sa reliyon, gipa-eskwelahan, gipatunan aron mahimong pastor. Pag mapastor na asa siya ng pastor, mapastor sa usa ka tao nga nag-establish sa mga reliyon. Dili na siya pastor sa Dios. Muna pag ito asa ka pastor, pastor ko sa Mormons, pastor ko sa Alliance, dili pastor sa Dios, pastor sa reliyon. Di ba? Unya ang iyang ipinsan ang iyang reliyon. Bisag makita ang Biblia nga dili pwede ang babae mamatalon, di pwede ang babae magwali, okay ra na, mahimo na lang okay kaya nakagraduate man siya sa okay-okay. Di ba tinuod? Pero basaw ni mong Biblia, dili gyud pwede ang babae magawali sunod sa iglesia ni magamando. No? Ang atong ibasa sa Exod, musulod ta sa langit nun dapit. Dili ang tanan, nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa Jerusalem. Karong panahon na, aduna patay kay gayunan makasulod. Pangutana nga naman, mga buhi pa ta. Human ang tao mamatay, human ini man ang hukom. No? O nang mitras buhi pa ta, atong siguruhon, nga atong pagpangalagad kabubuton sa Dios. Maningon siya, dili ang tanan, magasunod, katawag ka na kung Ginoo, makasulod sa Jerusalem, kung dili ka itong nagtuman, ang babae magwali, nagtuman, nagsupak. So, dili nakasulod. Nakasulod wala. So, ikot na sa dili tanan, nagtawag. No, mo ni mi anhimi, dili mi nag-ani ng warta. Pila nagkatigom, watay ko piring, di ba no? Wala mi mga ni aron magkakwarta. Nanghani mi, mugasto mi kwarta, aron magdalag kaluwasan. No? Kaluwasan ang mga dili-dili pangwarta. No? Salamat ni Dato nga nagkuan siya lutida dunit pero wa nako dawata ang itawag dunit ako siyang ikauntiran nga naman na may kwarta ang Dios. Dili na to pahimuslan ang tao. Ang Dios may tag-iya sa tanang butang. No? Tag-iya sa tanang butang, dili kay paamuto nimo ng mga lumat perting panghagbas taon. Lahagbas limpisa sungunan nimo imo 2,000 o kaya mo sa ngalan sa Ginoo 2,000 imo ha. Tungod kay matinuon lagi sa Ginoo. Gi pastor 2,000 ako may ako at 3. Ako as 1,000 1,500. Ang ingot pila imo wa gyud mo apil. Ngano man wa mo apil ngon bugat man kayo. Sige ni panawat. No, ang mayroon wala na. No? Nahalinan kag saging 3,000 wala na.
Unya katong walay halin, manaan na. Kay katong triswell, hatag man niyo siya. Mao nang ang mayroon, wala na. Ang wala, mayroon na. Di ba no? Mao na make sure na ang tinuod ni pagpangalagad, atong ginatanaw, nga magpasilong tang masinungtanon. No? Nga nga, gibutang yun nato, kung atong gitugaan, nga ang babae dili pwede mamantalon, dili magatsuot sa bisnis sa lalaki, dili magpaputol sa buhok, dili mangaryos, di mang lipstick. Nga no? Kung gusto kang musulod sa langit nung katong kagamanan, wala problema kung padayon ka ana. May gusto nimo, pero remember, o hinumdumi, nga dili ang tanan nakasunod siya sa langit, kundi katong nagtuman sa kabubuton samahan nga nasa langit. Muna samtang buhi pa ta, ato nang ginaampingan, kung gusto kang magpasilong sa langit ng katungdanan, musunod ka, musunod ka. Nama? Dili ni mo supakon. Wala ta. Musugot ba ka nga ikaw gipagkatao sa Dios aron magsusupak niya? May kinsa yung gustong nagigipagkatao aron magsusupak. Gusto kita magtutuman, gusto ta magsisiba. So kung unsay nakasulat, maulang ang atong sundon. Manay nga siya, unya niya ng adlawa, muduol sumingon sila kanako. Ginoo, naghimumig mga propesya tungod sa wala nagwali. Ginoo, nangayimig masakit, nangampo gitubag sa Dios. Ginoo, nagpagawas mong mga yawa tungod sa mungalan. Naghimumig krusada tungod sa mungalan. Sige sa Ginoo, wala ko kamo igayla, pahawa kamo muhatog dautan. Asa na imong dautan? Ingon siya, bisan kinsang magbantay sa kumpulong, may kinabuhing dayon ug maluwas. Kung nahigugma mo na ko, bantay niyo kumpulong pagtuman mo niini. See? Ang pagpangalagad may igsoon kung anong nasa tumatubangan kay dokumento sa Dios, aron mo tapta dinhi, aron mo tanaw ta, unsaon na to pagpangalagad sa Dios. Dili ta magbaton og pagpangalagad nga ato ra sa atong kaugalingon. No? Sa hinungdan nga sinuwa na luwas sa panahon sa lunok. Mangutana ko sa inyo, unsay hinungdan nga sinuwa na luwas sa panahon sa lunok? Nituman sa order, palakpakan na to ang Diyos may so. No? Wala to musupak sino na ito'y order. Ang Diyos misulti nuwa magbuhat ka sa arka sa kahoy nga guper. Unang order, usa lang ka klaseng kahoy. Kahoy lang nga guper. Kung di nito panalitan gitukod sa bukid sa Makola, daghang lawaan ang pitong, tanggili, yakan, unya ang ganang itawag guper, tos lugot, mapugos kita kuha. Pagutanan mo man, dili man mo dawat ang Diyos kung laing kahoy itapat, kung dili, kahoy raman yun nga guper. Tama? Unya ingon siya, mauni ang kalapat. Kung iabot ang natin makasulat na igsoon, kung iabot ang igitugot sa Ginoo 30 metros kwadra, 30 metros, di gina 31. Kay 30 metros rang order. Di ba? Mauna ingon siya, buhata sa tulo ka palapag. Dili po pwede mahimong upat. Kay tulo lang ka palapag. Buhata o ang bintana ibutang sa ato. Kita karon mo reklamo ta. Uy, mingon is dato. Brother Jimmy, tagsar po na imong balay ng bintana na sa ato, no? Ah, di ba? Pero ang Diyos tingon, ang bintana ibutang sa ato. Wala to'y bintana ang kilid. Ang pangutana nga naman, kay nagapadayo na hangtod karon nga rules, nga ingon si Jesus Christ, ayaw pagtanaw sa puo, ayaw pagtanaw sa wala, tutok lang ito sa Diyos nga nasa langit. See? Kaya kung ang atong karakter siya nagtanaw sa kalibutan, wala og tuo at ubangan og likod, doon natin kapakyasan. Kundili ang atong pultahan padulong sa langit, mo nang hangad ta kanunay sa Diyos. No? Wala make sure nga dito sinuwa gibutang si katulong palapag. Dayon, gibulit sa salong. Aron ang tubig dili makasulod. Mao sa gihapon ta sa atong panahon. At dunay patakaran ang Dios nga aron mailata nga iyang mga anak o mailata nga iyang magsasimba, mailata nga iyang mga pinilig tinawag gatos kinabandayon kung atong sundon ang iyang patakaran. Unsay purpose miabot ning minsaya sa inyo atubangan? Musugot lang ba mo nga kining at pinsaya mo abot o kamo ang magsusupak nini? No? Mo lang hatagig bili ang mensahe. Nagdahong ko nga naamoy mga kanya-kanyang reliyon. Matamaan man ang doktrina ng reliyon, wala ko'y pakialam kaya kung dala kaluwasan. No?
Dili ko nagdala ka ng ang tao kanang gitawag nga duyan-duyanon. Wala, di na tarong panahon sa duyan-duyan. Ang ato ang tao na sayod. Kasi gusto maluwas. Ha? Mo na maigsoon kung unsay nakasulat, mo ni atong gihisgutan. Mo ni atong gihisgutan nga mutap ta dinig mutuo ta. Mo na ningon dito mutuo pa bautismo, maluwas. Mutuo, una mutuo. Dayon, ang iyang iyang ipadayag, magpabautismo. Paguman, maluwas siya. Pero pumunta na. Sa atong panahon, dunay duha ka bautismo na ganap. Asa kay tinuod nga bautismo ani? Father, Son, the Holy Ghost o Lord Jesus Christ? Mo nang ang kalibutan murag naturiring. Oh, dili ko unsuga na. Mudagan ka diri sa mga Trinitarian me. Mudagan me, oneness me. Mo na magbangga, murabag negative positive. Mag-away ko na. Ngano, tungod kay silang duha, wala makasabot. Na ay oneness, na ay Trinitarian. Walay oneness sa Biblia. Huwag kayo mabasa nga oneness. Wala po kayo mabasa nga Trinity. Ang word na Trinity, tulong ka persona. Tulo na siya o nahiusa daw sa pagka-Diyos. Ang Diyos usara. Siya usara sa pagka-Diyos pero tulo kalawas. Wala kay mabasa nga ang Diyos tuloy lawas. Wala kay mabasa nga tulo sila kabog. Na daw Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Wala kay mabasa nga dunay gitawag Diyos nga anak. No? Mo na maigsoon nga si Jesus Christ ang klaro nga nagtudlo aron ta maluwas. Aron dili ta mapakyas. Ingon siya, mga matay man kamo sa inyong mga sala, gawas kun kamo mutuo nga ako mao siya. Kisa kung siya katong Dios nga dili makita o dili mahika. No? Ingon siya, wala pa si Abraham mauna ako. Kung basihan to ni mong iyang unod, dakong problema. Mo tong mga eskripag pa siya, wala pa gani kay 50. Muingon na ka nga, wa pa si Abraham, mauna ka? Ang iyang itudlo, ang iyahang katungdanan kung kinsa siya. Nga nagtagok sa iyang kaugalingon. Ang nahimugso nga misulti, nakita sa tao mang unod. Pero ang gasulti, katong naa sa sunod. Ngano? Kay katong lawas nga Jesus, basahon ng Biblia, siya ang templo sa Dios. Diha kaniya nagapuyo kinatibuk-an sa pagka-Dios. No? Mo yung Jesus Christ, ako ang dagway sa siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Katong Dios nga dili makita, makita sa pamagitan niya. Mo tong ingon siya, ingon ang mga magtunog, mga tinunan, ipakita kanamo ang Amahan. Igo na kanang alang kanamo. Yun siya, naunsa pa mo kamo kadugay ng pag-iguban yung kanako. Wa pa kakaila kanako Pilipi. Amahan ang ipangayo, pero ang iyang ipailang niya sarili. Ingon siya, ang nakakita ka na ako, nakakita sa Amahan. Ang nakaila ka na ako, nakaila sa Amahan. Sukat karon, nakakita na kamo kaniya, nakaila na kaniya. Ang pagutan na, asa di ang Amahan? Diba? Ingon siya, wala mong mutuong ang ako mga buhat, dili ako nagabot, kundi ang Amahan, nga nagapuyo sa sulod nako, mo nagabuhat nining tanan. See? Praise the Lord. So klaro og tataw nga ang prophecy sa Biblia nga ganlan sa Emmanuel nga kalugan ang Dios uban kanato. Amen. No? Mara maigsoon na sa ang ilang gitanaw ang iyang appearance nga gitawag Jesus, pero sa sekreto sa iyang pagkasiya diha niya ang Dios nga nagkatawang tao sa pamagitan ni Lord Jesus Christ. Mo na nga wala ipanganak ang Diyos. No? Ang Diyos walay inahan. Si Jesus Christ ang adunay inahan, pero ang Diyos way inahan. Mo nang magpatuntag doktrina nga maingon si Maria inahan sa Diyos, very big mistake na dako ng malig pa si pala sa Diyos. Ka ang Diyos dili pwedeng ipanganak. No? Mo nang dunay process. Nga may interpret si Jesus Christ dili ba Diyos? Giangkon ako nga Dios, pero adunay process bago nagmanifest ang iyahang pagka-Dios. No?
Mao nang kita pa sa mga igsoon gitawag tat mga anak sa Dios, pero nahimugso tas kung nanay ug tatay, tama? No, mga badlungon ta. Mga bilyako ta. Pero kay pinili ta sa Dios sulod sa tong pagkatao, at dunay pini o kinaiya sa Dios, kinahanglang walihan ta aron i-process ang atong pagkaanak sa atong panahon pinaaging pagtuo pagkinabuhi aron makita sa atong pagkatao nga kita ang anak sa Dios. Sa imo nang dili ta pwedeng musupak sa kasulat. Mo na ingon siya, paglakaw ka mong himo tinunan ti kanasuran, bautismuhi sa pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa may bautismo? Sa insakto na kagunit o grammar o sa insaktong statement sa kasulat, Amahan, Anak, Espiritu o pangalan? Pangalan sa Amahan. Ang Amahan, pangalan dili. Dili na pangalan ang Amahan. Ako amahan ko, pero na ako'y pangalan. Na akong anak, itawag ko papa, nga naman anak na ko siya. So ang amahan titulo sa katao nga nakaangkon og anak. No? Gitawag ko bana kay nangasawa ko, nakaangkon ko asawa, gitawag ko bana kay may asawa ko. Pero kung nakaangkon ko asawa apan wa mi mga anak, dili ko tawag kong amahan, nga naman wala ko'y anak. Bisan pag mangadap ko, 20 pagkabuk akong giadap, dili ko mahimong papa. Pangutala nga no? Ang tinuod nga amahan, nagagikan gid sa iyang balat ang himugso nga bata, mong gitawag siya amahan. Amen. No? Manondunay gitawag Father, Son, Holy Ghost, Amahan, Anak, Espiritu Santo sa Biblia. Mo nang musunod ka sa langit ng patakaran, ang patakaran ni Jesus Christ nga bautismuhan ang tao sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dili kay Amahan, Anak, Espiritu Santo, kundi pangalan. Ingon Jesus Christ, ang nakaila ka nako, nakaila sa Amahan. Ang nakakita ka nako, nakakita sa Amahan. Sukat karon, nakakita na ka mo kaniyag, nakaila na kaniya. Kay ako, o ang Amahan, usara. Wala siya mag-ingon nga ang Amahan, ang anak usara. Ako, insya ako. Manong mga wanis, dako kay problema sa doktrina. Wanis, wa kay mabasa nga ang Amahan o ang Anak Espiritu Santo usara. Tulugin na katitulo sa usa ka Dios. Duna siya tulog kagampanan. Gitawag siya Father, gitawag siya Son, gitawag siya Holy Ghost. Pero usa lang ka persona nga mao si Lord Jesus Christ. No? Mo nang dili na siya pwedeng tawgon nga tulo ka persona. Dili ko na siya pwedeng tawgon mo tulo o wanis na ang Amahan, Anak sa usara o dili tulog ka opisina sa usa ka Dios. No? So ang atong pagtulunan sa mga apostolos dili Trinity, dili wanis kun dili nag-ila og tulo ka titulo ang usa ka Dios nga mao si Lord Jesus Christ. Amen. Mo siya ang nakakita ka nako, nakakita sa Amahan, ang nakaila ka nako, nakaila sa Amahan. Sukat karon nakakita na kamo kaniyag, nakaila na kaniya. Kay ako og ang Amahan usara. Og ang Amahan nganong damit na po niya Amahan. Nganong tungod kay sa plano ang katong gitawag nga the Father, ang Amahan nga naglikag anak, wala pagkani niya buhata ang iyang anak. No? Wa pa may mukso si Lord Jesus Christ sa tikuang ka ni Mary. Nagplano na siya na human sa kamatayon niya sa krus ni Lord Jesus Christ aron luwason ang tao, luwason tang mga luman. Apil ba mo sa kaluwasan? Apil dili. Palakpakan na to ang Diyos may igsoon. Muna nga, apil sa kaluwasan ang mga luman, kaya apil mas kaluwasan siya ang pagkayat. Ingon siya, ang Amahan magpadala sa balang Espiritu Santo. Kisa ngalan, sa akong pangalan. Muna makita kang Espiritu ang magwawali, Espiritu na ni Kristo. Pero nga magwawali gani, nagwawali nga, ang babae pwede na magwali, pwede na mamantalon, Espiritu na as demonyo. O, klaruhan na mo. Ngano, ang Espiritu ni Kristo katudlo nga di pwede ang babae magwali. Dili pwede ang babae magapanudlo, magpakailom, sulod sa iglesia. So now, kung ang bautismo, Father sa Holy Ghost, ang tubag, mini nga bautismo. Ang pagkutaran nga no, ayaw kalimot nga mong ilita dito sa Mateo nga ang mga apostolis isugo himot ng tinunan. No? Tudluan sa pagtuman. Ang mga apostolis mismo,
sa wala pa sila mapadaigi o miabot ang Holy Ghost sa ngalan ni Kristo siya, inig-abot sa Espiritu sa kamaturan sa 1:14, 26, ngadto sa 26 ngayon, kini magatudlo kaninyo sa tanang butang, o magapahinumdum sa tanang isulti ko kaninyo. Unsa din ang Espiritu Santo? Tagaan kaalam nga gikan kang Kristo ang mga taong ginasahan, mga magwawali sa gasa, kaalam dili eskwelahan mahimong Bible school, maghimong Bible mahimong pastor kung dili gasa. Mao nang wala mo Dios mo gamit og babae, gasa lalaki ang gigasahan, pero dili pud tanang lalaki ginasahan. No? Mao na make sure nga sa diha nga nagasulti Jesus Christ diha na inig-abot sa Espiritu nga magatudlo sa tabang sa diyang nagpabilin una sila sa Jerusalem, sumala sa pabilin o kamo sa Jerusalem, hanto ng pagkakunsaran sa kaalam ng Holy Ghost gikan kang Kristo. Sa diyang gikunsaran na sila, nasabtan lang kasulatan o nagkagulian sila tungod sa ilang pagka lipay, tungod kay silang tanan parihas o nasabtan. O nagasulti sila sa nagalalaing pinulungan sumala sa nasod nga nanambong o miwali pagsugod, motang sugod sa ilang ministry pagka-apostol. O tao sa Israel, nagawali na. Nagawalin sila, ha? Pagwali nila, si Jesus, gihimong Ginoo sa Ginoo. So, unsa na Ginoo sa Ginoo? Diyos, gihimong Diyos sa Diyos. So, sa sinugdan ato makita, sa Ginoo Jesus, dili gyud count nga Diyos siya. Ngano? Doon na siya sinugdan, mukaon, utumon, ug uhawon. Tama? Doon na siya kinutuban, nataw siya sa tapakan ni Maria. Pero, ang plano sa Dios nga si Jesus himuon niyang lawas nga walay katapusang lawas. Kuha di mo? Mao na ingon siya gipagkatao Isaias 9:6, alang kanato ang bata mataw, wala ingon ang Dios mataw, bata. Katong bata ang mataw mo ang Dios nga labing gamahanan, amahan nga way katapusan, prinsipis bigdain. Ang pagkatana nga man, tungod kay pagkahimugson sa bata, ang Dios nagapuyo diha niya. No? Gipamatudan sa Dios ang iyang kaugalingon diya sa lawas. Iyang giprocess ang iyang kaugalingon nga tuhuan sa tao. Nga siya ang tao nga nasa lawas nga mao si Jesus. Tingon siya, kahoy ikaw wala mamunga, malaya ka. Nalaya ang kahoy, dili si Jesus ang nagpalaya, kundi ang Dios sa pamagitan ng Lord Jesus Christ. Sa niyang si Bartimeo buta, daan sa pagkaymugso, ingon ang mga apostoles magtutudlo, kisabay sadaan kanila ang amahan o ang inahan o ang bata nga nagmugso nga buta. Insa sa ilang tulo, walay sadaan, kana gitugot sa Dios, aron mahimaya ang Dios. Kitsa gitugoy si Bartimeo. Ngano? Pag-agi ni Lord Jesus Christ, dili to emergency, plano to sa Dios. Aron ang Dios mahimaya sa pamagitan ng Lord Jesus Christ o kang Bartimeo. Ngano man? Sa diyang miagi si Lord Jesus Christ, nakarecognize si Bartimeo nga siya anak ni David sa prophecy. Isa, sa Jesus, anak ni David, kaluy ako. Wa siya magtagan, ikatulo, Jesus, anak ni David, kaluy ako. Nibalik si Jesus Christ ng utana. Unsay akong gustong buhaton? Unsay imong gusto nga akong buhaton alang kanimo? Badaya, unsay imong gusto nga akong buhaton alang kanimo? Dili na Jesus Christ ang nagsulti ato. Dili na ang Jesus kundi dili katong amahan nga nagpuyo sa sulod niya. Ngano? Ang Jesus dili mao ang creator. Ayaw kalimot nga ang Jesus creation. Apan ang nagpuyo niya creator. No? Ang naghimo sa langit ug sa yuta ug sa butang ug naghatag og kahayag sa tao. Niingon si Bartimeo, isa makakita unta ako. Nang luwa siya pag ang niluan, gibutang sa iyang matay sa Panginoon. Pag pangilamos, nakita kita buhat to. Dili buhat ni Lord Jesus Christ, buhat sa Dios nga naadian niya. See? Nga naman, ang gusto sa Dios nga makitaan siya sa pamagitan anang lawasan. Ang Dios nga dili makita, pwede nang makita pinaagi sa lawas. Ang Dios nga dili mahikap, pwede nang mahikap pinaagi sa lawas. Ang Dios nga dili maistorya face to face, pwede nang maistorya face to face nga tungan lawa, pinaagi kang Lord Jesus Christ. Wala yun si Pablo, ang at sa karaang kapanahunan ng atong ginikanan na ang Diyos nagigsulti ka natong pinaaging propeta. Apan karon nagigsulti pinaagi sa anak. Ngano? Face to face. Ang Diyos nagigsulti kanila. Sa pamagitan sa anak na mao si Lord Jesus Christ. So now, ninggagan ang process, doon ay bagyo,
Ayaw kalimot nga tagiya sa kinayahan sa kahayag mo ang Dios. Ug gihimo na niya aron mahimaya ang Dios nga nagmanaa kang Lord Jesus Christ. Dunay unos. Dayon, hapit na sila mga lunod. Natuog si Jesus Christ sa tarik. No? Sa kalisang nila siya magtutudlo. Bangon kay mga matay na ta. See? Apa Jesus Christ mingon, o mga taong Juday pagtuo, pagsalig. Nga naman, tungod kay wasila, wa ni hapon nila i-recognize ng ilang kauban ang templo sa Dios nga naging uban kanila. See? Wa nila i-recognize nga ang ilang kauban ang Dios nga nagkatawang tao. Hintindog sa tubangan sa ulin, iyang ibadlong ang ginayan, hangin hunong. Kasi nagpahunong ang Diyos sa pamagitan ng Lord Jesus Christ. See? Ang Diyos nagapakita, pinaagi kang Lord Jesus Christ. Naringon siya, mga matay man kamo sa inyong mga sala, gawas kong kamumutuo, nga ako, mo siya. See? Siya ang katubanan sa Isaiah 36. Siya ang Diyos kalabing amahan nga may katapusan, Prinsipe Spirit, o ang Diyos usara, gawas niya, wanilay nga Diyos. Wala pag-abot sa time, ang katapusan ng isulod doon sa mong kamatayon. Nga nung kinahanglan may nasunod ng kamatayon, aron ma-perfect ang iyang pagkalawas sa Diyos, kinahanglan siya mamatay, human mabuhi pag-usap. Kay katong Jesus, adunay sinugdan sa taguang ka ni Maria, dili makredit nga lawas sa Diyos kang Diyos, way sinugdan, way katapusan. See? Kinahanglan siya mamatay. Pagkahuman niya mamatay, apil ang atong kaluwasan, pinaagi sa dugo kinabuhi ang ihula dito sa krus sa Kalbaryo. Pagkatulog ka daw, napanaw siya na ang Diyos nga way sinugdan ug way katapusan. Ngano, gikan sa may kamatayon, misangkot sa way kamatayon. Mga si Pablo, na ila ang patiarka, si Jesus na tao, ang matuod nga Diyos. Diha ka niya. Tanawa? Mugamit kita, diha ka niya, dunay kitudlo. Kinsa, mo si Jesus, diha ka niya, nagapuyok ang kinatibuk-an bukos sa mga Diyos. Mangita ka sa Diyos mo si Lord Jesus Christ. No? Bago nitlakaw ang bautismo. O giingon siya, karon, kanako gihatag ang tanang kagaw, human siya mabanhaw. Human niya masulod ang presensya sa Dios. Ingon siya mga ito kasabat, ang amahan? Eternal. Ang amahan, ang way sinugdan ug way katapusan. Kinahanglan siya mamatay, aron niyang adtuon ang dispensation of the Father, eternal. Pagkahuman niya na, kung mabuhi siya, siya ang Diyos nga way sinugdan ug way katapusan. See? Mao na ingon siya, paglakaw ka mo'y magtinunan timo kanasuran, bautismo eh! Isa pangalan sa Diyos. Dili bautismuhan anak, Espiritu Santo. Bautismuhan sa pangalan sa amahan, pangalan sa anak, o pangalan sa balang sulto, o kanang pangalan walay lain si Lord Jesus Christ. Mao na mga apostoles maigsoon nga dunay kapadayagan. Unsa ilang gihimo sa buwan 2:38, di ta manundog. Wa ta manundog nila, kundi tama ang ilang doktrina. Tungod kay naila nila nga ang Dios dunay tulo ka titulo, usa ka persona nga mao si Lord Jesus Christ, ug walay laing pangalan sa Dios mao si Lord Jesus Christ. Walay laing ngalan gihatag sa silog sa langit ngani sa yuta katanang tuod mga piko, ngalan ni Lord Jesus Christ. Ug walay laing ngalan gihatag sa silog sa langit nga ang tanan nga mutuog mosalig nini maluwas, mao si Lord Jesus Christ. Walay laing maluluwas mao lang ang Dios. Mao nang kinahanglan kitang tanan magpasilong sa langitong kagamhanan. Dili ang tanan magtawag o Ginoo-Ginoo, makasud sa kingharian sa langit. Ang atong gisgutan karong maigsoon, ang kingharian sa langit o rules, patakaran sa langit ng patakaran. Ang bautismo, ang rules, bautismo sa ngalan sa Dios o kanang Dios sa si Lord Jesus Christ. Dili bautismo ang titulo. Tungod kay sa pagdawat nimo sa bautismo sa pangalan ni Lord Jesus Christ, nga mo'y pangalan sa Dios, maputol ang imong kasalanan. Sa imong pagdawat sa Dios ug pag-recognize sa Dios nga mao si Kristo ug ingon niya, maghinulsol matag usa kaninyo, magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo tungod alang sa kapasayloan sa inyong masala ug madawat ninyo ang gasa ng mga balang Espiritu Santo. So ang bautismo sa ngalan sa Dios nga mao si Kristo, ang imong pagdawat ug ang imong pagtuo mo'y sinugdanan sa pagpasaylo sa imong kasalanan ug ang imong kasalanan kalimtan sa cloud sa pagikalimot. Dili loud sa dagat, loud sa pagikalimot, ambot pasabot, dili na gyud hinumduman hangtod karon sa ang imong kasalanan sa ngalan ni Kristo. Amen. O gumaniana, magsugod kag padayon sa pagtuo pagpangalagad
O imong i-process ang imong kaugalingon uban sa Holy Ghost pinaagi sa magwawali. Tudluan ka maglakaw nga tama hangtod makita nga ikaw ang anak sa Dios nga pinili sa katapusang adlaw. Ikaw ang usa ka tawo nga pinili. Roma ay piso 1 versikulo 4 kung ako masayo. Ingon siya sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Ang Dios nagpili ng daan ug ng matarong ng daan. Bisan pag unsa nimo kabadlungon karon, bisan unsa nimo kadautan, apan kun ikaw ang pinili sa Dios nga nasa imong nahuna na imugso sa itong panahon, gipadad-an kag mensahe aron ang imong pagkamatarong ug pagkabalad makita. See? Praise the Lord. Aron makita. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo. Sa ning imong tuhuan ug imong dawat ug ikinabuhi, musugod ang imong pagkamatarong ngadto sa pagkabalaan hangtod makita ang kinabuhi ni Kristo sa imong kinabuhi ug ikaw maila nga mao yang pinili ni katapusang mga adlaw. Amen. Mao na nga walay mga anak sa Dios nga walihan may tungod sa pagkinabuhi masuko kun dili malipay. Amen. Walay binhi nga gitanom ninyo karong ting-init. No? Pag human sa galas, tanong mo, walay binhi nga gitanom masuko ug ulanon. Wala po'y binhi masukang mag-uma nga ulanon masuko nga giulan ang uma. Malipay. Pagtagak sa ulan sa ato, sa kagabion, muingon na ka, hay salamat sa Ginoo. Giulan na, muturok tong mga binhi nga akong gitanom. Mao sa gihapon, ang tipo sa ulan mo ang pulong sa Dios nga nagaabot sa mga pinili. Sa dihang maabtan ang pinili sa pulong sa Ginoo, ingon Jesus Christ, ang akong karnero, akong iyahang katawan, iyang karnero, makadungog sa kuntingog mo, sunod ka na kung manduan ko sila. So kung ikaw dili mo sunod, akong isulti lang dani mo nga di ka karnero sa Dios. Munta na ka nga no, Brother Jimmy, tungod ka nga akong giwali, pulong gini sa Dios, dini ako. No? Dili ni akong wali. Ang akong giwali, ang gisulti lang ni Kristo sa mga apostoles. So kung musupak taniini, kung di ka musunod, nagpasabot lang na di ka karnero. Kaya ang order, ang akong karnero, makadungog sa kuntingog, musunod ka na ako, manduan ko siya. Pag ingon ayaw nagbuhata, dili ginabuhaton. Ang babae di pwede magwali, kung kaniad karon inyong nakita ang babae magawali, ang sa'y buhaton, nga di manaoyon sa Dios. Dili mo pwede mo bungkag sa mga organization. Ani nga akong karnero, makadungog mo sinod sa ato pamubiyak, musunod sa tingog sa Dios kung asa ang tama. No? Muna maigsoon nga mianhini sa ngalan sa Ginoo. Dili mi nag-ani sa ngalan sa among reliyon nga gitinugod sa tao. Mianhini sa ngalan sa Ginoo nga si Kristo uban ang mensahe. Mao na nga ato ang pagtulunan sa apostoles, doon na lang nag-ila silang tulo ka titulo, Father, Son, and Holy Ghost, dayon ang bautismo, pangalan ni Lord Jesus Christ. Ang Juan G30, wala mag-ingon Jesus Christ, nga ngamahan ng anak ko sa kundi ako. Iyang kaugalingon ang iyang introduce siya mismo o ngamahan ko sa mao na maigsuon nga wala tay laing Dios, wala tay laing gisimba, wala laing ngalan tong gidawat, ngalan ni Lord Jesus Christ mo'y ngalan sa atong Dios o palakpakan nato siya. Praise the Lord. O maayong hapon kanatong tanan. Yang nga nagutanan sa pagtindog, atong awiton. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord for your love so big. Thank you Lord. Thank you Lord for your birthday. Goes waiting, God praise thy holy name. Thank you, Lord. Alam sa pagtapos ako yan is pastorius mga po nini. Dalay ko ng buka Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Ni ani ka, O Diyos, awang kamutudlo, mupadlong musaway. Unsaw na mo, Diyos, pag kinabuhi matarong, Diyos ay mga tubangan. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Salamat, O Diyos, sa imong mensahe. Saktang Ginoo, nagkinabuhi kami ni nabawa sa yuta. Niganap ang kaluwasan. Nining dapita sa lukada ko, Diyos. Lord, imong ipadungog, O Diyos, ang imong karniro. Katong mutuman sa imong mga pulong. Hallelujah. Oto imong karniro. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Wala sila, O Diyos, nanlakaw. Hallelujah. Alam sa ilang kaugalingon. Kundi naglakaw sila, pinagya sa mong pulong. Lord, ano yung imong mga kaanakan, O Diyos, hallelujah, nakaduntaron. Hallelujah. Nga sila mamauli, hallelujah, magkahuna-huna sa ilang salabutan upang imong espiritu may magapanudlo kanila, O Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa imong mensahe. Walay among ikabayad ang kanimo sa imong mensahe. Gawas lang sa pagday, pagpasalamat nga ng kanimo. Lord, hallelujah, ang babay, dili magtudlo sa mga lalaki sulod sa iglesia. Dili sila magpabubog. Buhok, hallelujah, magpataas silang buhok mo na yung older. Praise God, dili mamantalon. Hallelujah, ang babay, man na yung older. Kung salamat ka rin sa abog kining na inumduman nga ikaw, ikaduhang Timoteo 3:16, nagtudlo, nagbadlong, nagsaway ang Diyos. Lord, salamat na kanimo. Huwag na like, ang pagkabitan-bitan karon nga pagkaon alang sa mong pisikal. Lord, hallelujah, praise God. Panalangini kini na makahating kining kadasig kalipay sa pagpakalagay. Kung sa dalay ko ka o ka sila ginong Diyos nga naga andam nini, hallelujah, ikaw magkapalo sa bilong-bilong panalangin kung walay arang kabutangan. Amen. Lord, hallelujah, nisaka sila din sa kabukiran aron kami magkahibalo nga dunay langit nun nga kamanduan. Kung sa dalay ko ka sa nakatapusan, akong tukyan sa imong mahal nga ngalan. In Jesus' name, amen. Okay. Magalingon pa. Doon na tayo pagkaon karon. Pero ani ang sistema, maglingkod ta ang museo. Hallelujah, atong hulaton. Praise God. Dito mo tindog. Malingkod ta tanan diri sulod. O ang museo, ang atong hulaton. Hallelujah, praise God. Para walay gubot ang pagpaghatag pagka